may malipatan nakadi inumadan sa bali ingka kakibkibin message mo na ilan masumbatan ito'y baterya hit na dead cell sa chat. Yeah. Hello, text me malipatan kakadi naubusin load ko't katetext keng ka pati allowance ko kit mairaman ka one load mo kit pasahan ka sorry text me tamumit na agad adalak it adunay iti pakasapula san abalik keng kadag trabaho ka mayraman akmet iti pasapulang check yeah yeah